Malo koji narod na svetu ima istoriju ovako veliku i ovako nedorečenu. Razlog je jednostavan. Naša prošlost nije samo pisana, ona je i brisana. Naši arhivi i biblioteke bombardovani su i uništavani. Brojni tragovi izbrisani ili zauvek nestali. Zato danas živimo sa više pitanja nego odgovora. Sa misterijama koje čekaju da budu otkrivene. Moje ime je Milan Bogojević, pisac, novinar i istraživač. Objavio sam 10 knjiga u više od 100 izdanja, a istorijom se bavim više od 2 decenije. U ovoj emisiji vodit ću vas kroz najskrivenije i najzagonetnije priče naše prošlosti. Zajedno ćemo, korak po korak, otkrivati ono što su vekovi skrivali. Bio je mlad i ambiciozan kralj. U vremenu kada se vladaru nije praštala ni greška ni slabost. Ko je zaista bio Aleksandar Obrenović? Slab vladar, čovjek u senci supruge ili ličnost čiji je lik naknadno oblikovan posle 1903. godine? Govorimo o mladiću koji je sa 16 godina preuzeo vlast, menjao ustav, ulazio u sukobe i pokušavao da održi ravnotežu između velikih sila i unutrašnjih pritisaka. Da li je slika o njemu nastala tek nakon Majskog prevrata? Krećemo u priču o jednom od najkontraverznijih srpskih vladara. Aleksandar Obrenović nije bio slab vladar, već mlad vladar kojem je nedostajalo još godina i godina iskustva. Vladavinu kralja Aleksandra Obrenovića obeležile su unutrašnje nestabilnosti, ali i napredak na vojnom i nacionalnom planu. Narativ o kralju Aleksandru kao slabom vladaru nastaje posle njegove smrti, što je daleko od istine. O ličnosti kralja Aleksandra Obrenovića razgovaramo sa jednim od najboljih poznavalaca srpske političke istorije sa kraja 19. veka, doktorkom Suzanom Rajić, šefom katedre istorije na Filozofskom fakultetu. Kao istoričar koji se godinama bavi dinastijom Obrenović, političkim prilikama u Srbiji i događajima koji su prethodili Majskom prevratu, profesorka Rajić donosi naučnu distancu i argumentovan uvid u jedno od najkontraverznijih pitanja naše istorije. Da li je Aleksandar Obrenović zaista bio slab vladar ili je slika o njemu oblikovala nakon 1903. godine? U razgovoru koji sledi pokušat ćemo da razumemo ne samo političke poteze, već i psihološki profil mladog kralja, njegove odnose sa strankama, vojskom i velikim silama, kao i ulogu koju u istorijskim narativu dobila njegova supruga. Ovo je prilika da istoriju čujemo iz ugla struke, sa jasnim činjenicama koje često menjaju našu predstavu o prošlosti. Profesorka, kad govorimo o bilo kom vladaru, moramo da počnemo od njegovog detinjstva i o tim godinama koje formiraju ličnost. A posebno kada se govori o Aleksandru Obrenoviću. Kako je izgledalo njegovo detinjstvo? Imajući u vidu činjenicu da je on jedini novovekovni srpski vladar koji je rođen kao prestolonaslednik. Znači, on je rođen na prestolu kao naslednik prestola. Polagano je puno u njegovu budućnost, istovremeno u budućnost dinastije Obrenovića, imajući u vidu da do njegovog rođenja 1876. godine dinastija je počivala na jednoj jedinoj ličnosti, njegovom ocu, knezu Milanu Obrenoviću. To je bilo izuzetno važno. Njegovo rođenje je dočekano u vreme ratno, kada je Srbija vodila jedan izuzetno naporan i odgovoran, težak sukob sa Osmanskim carstvom. I baš u vreme jedine pobede srpske vojske na Šumatovcu stigla je vest da je knez Milan i da su zapravo i njegova supruga, kneginja Natalija, dobili naslednika prestola. I taj
ti prve godine života Aleksandra Obrenovića su bile izuzetno srećne, imajući u vidu da je Srbija, znači, u to vreme stekla nezavisnost, da je krenula putem razvitka na svim poljima, i prosvetnom, i kulturnom, političkom, međunarodnom, da je te pokazivalo od samog početka nadarenost, talentovanost, znači, lepo je učio, govorio strane jezike uz guvernante, znači, išao na, često bio je zdravo dete i obećavao je, da kažemo, do 10. godine života već se videlo da u njemu ima potencijala da zapravo učvrsti i osnaži dinastiju, što je za svaku vladarsku kuću izuzetno bitna stvar. Nažalost, nije se dogodilo to da on ima još braće i sestara, budući da je kneginja Natalija izgubila 2 muška deteta, jedno 1878. a drugo 1880. godine, i da posle toga više nije rađala, što je u startu stvorilo jednu vrstu balasta, jer kad ste vi jedini i kada nasledstvo prestola počiva na jednoj glavi, to je znak, signal pretendentima i oponentima da mogu da razvijaju akcije u kojima bi naravno radile u interesu drugih dinastija, i svakako da Aleksandar je nosio to breme celog života, budući da je morao sa 12 godina da stupi na presto, sa 16,5 je faktički nepunih 17 preuzeo vlast, a znači nije dočekao ni 30. godinu života na prestolu. Sve je to bilo, znači, kratko i ispunjeno turbulencijama, velikim sukobima, zbog čega ja i mislim da je ta poslednja decenija njegovog života i vladanja jedna od tako krucijalnih za razumevanja istorije Srbije 20. stoleća. Njegova vladavina je, znači, trajala 1 deceniju, 10 godina otprilike, da bi gledaoci mogli to da naprave neku paralelu kao vladavina kralja Petra I. Međutim, stiče se utisak da je kralj Aleksandar vladao recimo 2, maksimalno 3 godine, da je bio slab vladar u senci majke, oca, kasnije supruge. Kako izgledala vladavina kralja Aleksandra? U svemu tome ima istine, ali i mnogo preterivanja. Neko ko primi presto sa 12 godina, 12,5 godina i sa nepunih 17 preuzme upravljanje državom, podrazumeva se da će biti pod uticajima političkih struja, da će biti pod uticajima roditelja, odnosno različitih centara moći. To se vidjelo zapravo od samog početka, od 1893. godine, kada se govori da je kralj Aleksandar Obrenović izvršio prvi državni udar. Nominalno to jeste tako, ali državni udar su pripremili radikali u dogovoru i saglasnosti sa kraljevim ocem. Između ostalog, za to je znala i kraljica Natalija. I ona je prečutno preko te činjenice prešla. Koji su to uspesi koje je kralj Aleksandar Obrenović ostvario na tronu? Najprije treba reći da je Aleksandar Obrenović uspeo da primiri, ne izmiri, nego primiri u međunarodnim odnosima otpor, nezadovoljstvo i bes Rusije koje su postojali prema njegovom ocu. To je velika stvar. Da kažemo da je imperator Aleksandar II. Zapravo kršni kum kralja Aleksandra Obrenovića. I prilikom krštenja njega je, znači, imperatora ruskog, i ovdje zastupao njegov diplomatski predstavnik, konsul Karcov. I to poboljšanje odnosa sa Rusijom podrazumeva da će se Rusija staviti u zaštitu svog kumčeta i predstavnika dinastije, kralja Aleksandra Obrenovića. To je bilo izuzetno važno za one uspehe koje je Srbija postigla na nacionalnom polju. Pre svega mislim u staroj Srbiji i Makedoniji, i ona je tu uspela da se preko ruskog diplomatskog predstavnika na Bosforu, a Bosfor je tada bio Brisel za Srbiju i njene međunarodne odnose, da u dogovoru i dobrim odnosima sa ruskim ambasadorom i sa ruskim vladama Srbija uspe da uspostavi, kako bih rekla, paritet sa propagandama bugarskom i grčkom, i u tom kontekstu da dobije posle
6 decenija svog predstavnika mitropolita Raško-Prizrenske mitropolije, što je za nju bilo izuzetno važno, a zatim je uspjela isto tako da u Skoplju, jednom izuzetno u Skopljanskoj eparhiji, gde borba između pripadnika Vaseljenske patrijaršije, Bugarske egzarhije, Srbija je uspjela da postavi tu svog, kako bismo rekli, vršioca dužnosti, arhimandrita Firmilijana, koji je, otškrinuta su vrata srpskoj, državnoj, kulturnoj, prosvetnoj akciji među Srbima južno od njenih granica na prostoru stare Srbije i Makedonije. I srpski konzulati koji su zapravo iznova otvarani su sada postali pravi zaštitnici srpskog naroda. O vladavini kralja Aleksandra Obrenovića razgovaramo sa istoričarem Aleksandrom Savićem, koji se posvetio izučavanju ovog složenog perioda srpske istorije. Sa njim ćemo pokušati da sagledamo vrline i mane Aleksandrove vladavine, ali i da otvorimo jedno od najčešćih pitanja srpske historiografije. Da li je kralj Aleksandar zaista bio slab vladar ili je takva slika o njemu nastala kasnije, u političkoj senci događaja iz 1903. godine? Također ćemo pokušati da razumemo jedno važno istorijsko šta bi bilo kad bi bilo. Kako bi mogla da izgleda njegova vladavina da nije došlo do Majskog prevrata? Profesore, kako je izgledala vladavina kralja Aleksandra Obrenovića? Aleksandar Obrenović je, kao što je poznato, bio posljednji vladar iz dinastije Obrenovića i njegovu vladavinu možemo podeliti hronološki na više perioda. Kao što je poznato, to je prvi period kada je on bio na neki način pod skipstrom namjesništva. Potom je išao taj period gde je on započeo samostalnu vladavinu nakon poznatog aprilskog državnog udara iz 1893. godine, ali se tada povremeno mešao u vladavinu njegov otac, kralj Milan Obrenović, kojega je Aleksandar često zvao u pomoć kada su u pitanju bile krizne situacije, budući da nije bio kadar sam da se izbori sa najjačom političkom grupacijom u zemlji, a to je bila Narodna radikalna stranka. A tek od 1900. godine možemo govoriti o potpunoj samostalnoj vladavini Aleksandra Obrenovića. Ono što je bilo ključno u njegovoj politici, kada je u pitanju unutrašnja politika, jeste ta činjenica da je on nastojao da sve vreme parira određenom političkom grupacijom Narodnoj radikalnoj stranci. Postoji ta priča o takozvanim njegovim neutralnim vladama koje su činili eksperti i ljudi koji nisu do tada bili aktivni u politici, ali su se i te na neki način vlade često smenjivale, pa kada govorimo o unutrašnjem planu, država jeste bila u stalnoj nestabilnosti. Znači, period 90. godina i početak 20. stoljeća je doveo česte promjene vlada i time se pokazalo da zapravo Srbi još nisu bili u potpunosti spremni za taj parlamentarni režim, jer s tim imali su prostavljene dve koncepcije. Koncepciju Narodne radikalne stranke koja je smatrala da ona treba da bude sve i sva u državi, a kralj da samo treba da kraljuje, a ne da vlada, i naravno vladara kralja Aleksandra, što je nasledio od svog oca kralja Milana, da će ipak on biti taj koji će se pitati u državi. Sukob te dve koncepcije su bile često uzrok tih unutrašnjih stabilnosti, pored stalnih mešanja velikih sila koje su na svaki način pomno pratile šta se sve dešavalo u Kraljevini Srbiji na izmaku 19. na početku 20. stoljeća. Na osnovu svega što ste rekli, na osnovu svega što znate, da li se onda može reći za Aleksandra da je on bio slab vladar? Za Aleksandra Obrenovića se ne može reći da je bio slab vladar. Moramo uzeti u obzir činjenicu kao prvo da je on nije bio pripreman da iznenada došao na prestolje. Njegov otac abdicirao, ako Aleksandar za to znao, ali on je nastojao sve vreme da se izbori sa tim unutrašnjim tegobama koje su potresale srpsku državu na prelazu iz 19. u 20. vek, time što je izneo jednu ideju da od najjačih političkih grupacija formira neku vrstu neutralne stranke koja bi vodila državu zajedno sa njim na čelu i koja bi poštovala te prerogative krune, odnosno prerogative njega i vladara, a ne potiskivala ono što je on predstavljao kao što to žela Narodna radikalna stranka.
Treba reći da tada i Srbija napreduje, dešava se neki napredak, iako je finansijskih problema bilo i tada i kasnije. Opet se tada otvaraju prve elektrane, osvetljava se Srbija, imamo prvi tramvaj za vreme njegove vladavine. Tada u Srbiji interesantno dolazimo u posjetu Nikola Tesla, koga je on lično primio audijenciju. Srbija na neki način pokušava da se privredno oporavi, da sklapa razne zajmove u inostranstvu kako bi pojačala svoju privredu i koraknula napred. Također, za vreme njega se vodi intenzivna nacionalna politika. Srbija ima kakvih takvih uspeha na prostoru stare Srbije i Makedonije, gde želi da se pokaže da ona želi da očuva svoje nacionalne interese i da je glavni problem također bio i u njegovim odnosima sa velikim silama. I da je na neki način njegov kraj sledi onog trenutka kada su velike sile, prevashodno Rusija i Austrougarska, odlučile da ga puste niz vodu. Želeo sam profesoru Saviću da postavim neka neformalnija pitanja, a ona su tražila i neformalnije mesto. Zato smo prešli u najstariju kafanu na Balkanu. Profesore, evo nakon što ste vi mene ugostili u konaku Knjeginje Ljubice, da ja vas ugostim na jednom istorijskom mestu, ovo najstarija kafana u Beogradu, kažu preko 200 godina, kažu da je možda i najstarija na Balkanu. Ali ono što je interesantno, tu nam je i Saborna crkva u kojoj se venčao Aleksandar Obrenović, tu je i Patrijaršija i Narodna banka, dosta ovako istorijskih objekata. Ali kad sedimo u kafani, nekako onda idu i kafanske priče. Pa ono što nismo ispričali u konaku Knjeginje Ljubice, sad bi vas ovako pitao, možda malo neformalnije. Da se kralj Aleksandar nije venčao sa Dragom, već sa nekom nemačkom princezom. Da li možda mi kažete kako bi možda izgledala njegova budućnost i naše istorije? To je jako zanimljivo pitanje, prećemo možda malo i na domen alternativne istorije, ali sigurno je nakon onoga što danas znamo pokazatelj da se to za njega pokazala kao jedna kobna greška i da je tu nesumnjivo ulogu imala i Rusija, jer je ruski car podržao taj brak, što je Aleksandru bilo važno da ga podrži bilo koja velika sila. Aleksandar je tu svoju veritbu, a potom venčanje sa Dragom izuzetno ubrzo, jer je njegov otac već dogovorio pregovore sa jednom nemačkom princezom i svakako da bi i Nemačkoj i Austrougarskoj više odgovaralo da je Srbija uzela nemačku princezu da se na taj način poveže sa te dve sile. Ovako ispalo da je Aleksandar svojom odlukom da se venča sa Dragom uz rusku podršku odgurnuo od sebe na neki način Austrougarsku i Nemačku, vezao se za Rusiju i na kraju je ta otkazivanje ruske podrške njemu, kada nije htjelo da ga prime zajedno sa Dragom na dvoru 1902. godine, zapravo je njemu i došlo glave. Naravno, svakako da je tu stvar išla sasvim drugim istorijskim tokom, da se povezao sa nemačkom nekom vladarskom kućom. Verujem da bi stvari možda išle na jedan drugi način. Pitanje šta bi bilo, kad bi bilo, jer su tu postoji neke indicije da on nameravao i da se na kraju i razvede od Drage, posebno nakon tih skandala sa njenom lažnom trudnoćom, sa činjenicom da ne može da bude primljen na ruskom dvoru i tako dalje. Sve je to ukazivalo da je i on u jedno vreme postao svestan koliko je daleko to otišlo. Hvala puno, profesore. Hajde malo onda i da uživamo u ovom tradicionalu. Da bismo razumeli ličnost i vreme Aleksandra Obrenovića, nećemo ostati samo u knjigama i arhivima. Kroz autentične predmete, lične tragove i svedočanstva jedne epohe provešće nas istoričar Lazar Sakić, kustos Istorijskog muzeja Srbije. Možda upravo kroz muzejske eksponate, kroz ono što je pripadalo samom kralju, uspemo da ovog vladara sagledamo na jedan drugačiji, neposredniji način. Lazare, nalazimo se u delu Istorijskog muzeja koji je posvećen dinastiji Obrenović. Da li možemo da napravimo jednu ovako kratku turu koja je vezana recimo za Aleksandra Obrenovića, možda i Milana, za tu njegovu porodicu? Može? Hajmo da krenemo. Ono što je nevjerovatno da mi pričamo o početku 20. veka, a imamo mali deo predmeta ovde, iako deluje da je bogato, to je nešto što je bilo pre, malo više od 100 godina. Nakon Majskog prevrata, nažalost, dosta toga se poharalo i mi smo svedoci da se i dan danas na aukcijama stranih nekih aukcijskih kuća prodaju
predmeti dinastije Obrenović koji su ukradeni u noći Majskog prevrata. Tako je. Jedna od najvećih aukcija bila je 1905. godine u Bečkom Doroteumu, kada je kraljica Natalija posle pogibije svoga sina Aleksandra odlučila kao jedini nasljednik svih Obrenovića da proda sve predmete koje je posjedovala i, tako da kažem... Su se oni raseli po čitavom svetu. Tako je, nažalost. Da. Imamo ove značajne predmete od kraljice Drage Obrenović. Pre svega, ova na izgled ženska figura, u pitanju je pečat kraljice Drage, to je jedinstven predmet. On je pre nekoliko godina poklonom Miroslava Mlinara stigao u naš muzej. On je bio izgubljen više od jednog veka i pronađen je tokom jedne rekonstrukcije jednog poslovnog prostora u Knez Mihajlovoj ulici. Najverovatnije da je u noći Majskog prevrata taj pečat kraljice Drage ukrao Antonij Antić, jedan od zaverenika. Može se reći idejni tvorac te Tako je. I da je on bio sakriven u tom njegovom stanu iznad tog poslovnog prostora i onda je tokom rekonstrukcije on, da kažem, ispao samo iz dimnjaka. Verovatno je zaparalo uši gledalcima kada si rekao Draga Obrenović. Da. Kod nas je ona i dalje se zove Draga Mašin. Čak ni po njenom devojačkom prezimenu Lunjevica, nego po muževljevom, a ona je nakon toga ostala udova. Da li to bi isto jedan način kojom se diskreditovala dinastija Obrenović? Tako je. A mora se napomenuti da je to zapravo prva naša novovekovna kraljica koja je rođena u Srbiji, odnosno da je srpskog roda. Pre toga kraljica Natalija je bila rumunsko-ruska princeza. Pre kraljice Natalije kneginja Julija je bila Mađarica. Jedino je supruga kneza Miloša, kneginja Ljubica, bila Srpkinja. Ona je omražena iz više razloga. Pre svega zbog toga što je bila 10 godina starija od kralja Aleksandra. To je smatrano kao neprikladno za nekoga ko treba da postane kraljica. Potom bila je nerotkinja i treće bila je udovica. Još postojale su brojne optužbe što se tiče njenog ličnog morala. I ovde upravo imamo, evo, stali smo kod nakita koju je nosila na venčanju. Tako je. Ali to nije original, to je idealna rekonstrukcija na osnovu fotografije. Naravno, brojne dragocenosti su posle, već i tokom samog Majskog prevrata, nestale sa dvora Obrenovića. A ono predmeta što je ostalo na dvoru, napravljen je spisak i ti predmeti su ili delimično prosleđeni kraljici Nataliji ili su ostali u vlasništvu Srbije, odnosno i Narodni muzej je preuzeo te predmete. Tako da fotografije nakon Majskog prevrata što se može vidjeti šta je ostalo, je li od tog ostao je uglavnom krupni nameštaj. U dvor, taj stari konak u kom su živeli kralj i kraljica, pušteni su strani novinari da fotografišu enterijer dvora. I tu mi još vidimo tragove zapravo Majskog prevrata, odnosno državnog udara i ubistva kralja i kraljice. Oni su bili sahranjeni u staroj crkvi Svetoga Marka. Sahranjeni su u pola noći, bez opela i bez zvonjave. Nisu imali nikakvo obeležje, nikakav beleg. Tek nakon Drugog svjetskog rata, kada je izgrađena nova crkva, oni su preneti i danas počivaju ovde u novoj crkvi sa novim obeležjima. Aleksandar Obrenović nije bio slab vladar, već mlad vladar kojem je nedostajalo još godina i godina iskustva. Vladavinu kralja Aleksandra Obrenovića obeležile su unutrašnje nestabilnosti, ali i napredak na vojnom i nacionalnom planu. Narativ o kralju Aleksandru kao slabom vladaru nastaje posle njegove smrti, što je daleko od istine. Sudbina kralja Aleksandra Obrenovića ne može se svesti na jednu reč. Ni slab, ni tragičan, ni kontraverzan. Bio je vladar u teškom vremenu, čovek sa vrlinama i manama, ali i figura koje su istorijske okolnosti, a potom i tumačenja,
oblikovala više nego što se često priznaje. Možda smo u ovoj emisiji otvorili više pitanja nego što smo dali konačnih odgovora, ali ako ste bar jedan detalj sagledali drugačije, onda smo zajedno napravili korak ka dubljem razumevanju. Nadam se da ste saznali nešto novo. I zapamtite, istorija nije zatvorena knjiga. Ona se stalno preispituje, dopunjuje i tumači u svetlu novih saznanja.